let's go. First one is game. Uy, talaga to. Delete ko yung isa. Tangat kasi eh. Uy, ka. Mama mo, oo eh. Apple to eh. Hindi mo lang magawa eh, no? Kaya ka ng asar eh. Yo, chocolate. Sword! Next. 5 times for there! No. Bibilangin nyo guys ha. 1! 1! Ako tatalunin nyo ha. 1! Last stick man to. 1, 2, 5 times 1, 2. No! 1. And few moments, hours. Para makita nyo, baka sabihin nyo, duduga ako eh. Okay. 1. 1. Silistik 1, hindi silistik 1. 1. Kita ba? Sabi ko sa tayo. Pag tinatumba, wala na. Tapos ako na. Meg! One, 2. Nihirta ako sa mukha mo. Makakita dyan. 2, 3, 4. And the last one. Please. Oh my gulay. 1. Apa nama sarap gulay o karne? 1, 2, 3. Yung rice na lang. Haba, hindi pa tayo. Oh. Plastic man ah. Pagkuta na tayo eh. Kung ano pa yung naman Na? sa pipinsan. Hina? Magpapasok. Oh! Tugtog ta.
Astik man lang malakas.